आज्ञा आपण मैंने समस्ते शुणी निहाती भाव जे अन्नदान महापुण्य। आम बचापी जो खाद्य वस्त्र बासगृह आवश्यकता पड़ुची से भितर गोटे जिनिस जगौसी आमको चाषी भाई जोटा कि आज्ञा खाद्य। किंतु आज आम देखा गले चाषी भाई को उचित मूल्य मिल पारना आज्ञा। निहाती भाव में आपण मैंने देखु जे गोटे दलाल चाषी भाई टू बहुत कम टंकार धान किणी नहीं से अधिक टंकार बिक्री करुच्ची। तो निहाती भाव में आम से सब सजग रहा उचित। मो पक्षे जी होती चाषी भाई मानू साहाय्य करुच्ची। आज से हीपरी चाषी भाई मानी साहाय्यकारी गोटे भिडटी आपण मुझे आसी जार नाम हूँ FAQ। आपण धान को केमिति करिवे आपण ए पर्यंत अमल करना कि अमल कर सारी आपण धान को केमिति आपण FAQ करें बा FAQ धान रे परिणत केमिति करें से विषय में निहाती भाव में आज भिडियो मुझे कहवाक जाऊँगी। आपण मानकु मु भल भाव में एक्सप्लेन करी जोटा कि 6टा जिनिस आज्ञा अच्छी। ये 6टा जिनिस जदि आपण माने फॉलो कर दउचंती ताहले आपण धान FAQ रे परिणत होइजिवो। FAQ रे जिते बेले परिणत होइजिवो आज्ञा आपण धान सरकार 3100 टंका देकी किनिबे। तो निहाती भाव में आपण मैंने भिडियो शेष पर्यंत देखु। शेष पर्यंत देखिले जे आपण मैंने जानीपारे आज्ञा। FAQ कहले कौन बहुत चाषी भाई मैंने जान नथिबे आज्ञा। फेयर एवरेज क्वालिटी। FAQ रो फुल फॉर्म फेयर एवरेज क्वालिटी जहाँकि आज्ञा ओडिया रे कहिबाकू गले उत्तम गुणवत्ता धान जहाँकि आहुरी सरलता जदि करदेबी मु जोटा कि आज्ञा खाइबा पई किंबा ताको बिहन पई सब पई भल भाव में व्यवहार कराए जोटा कि खाइबापी भल उत्तम गुणवत्ता धान को आम FAQ बोलिकी कहुच्छी। तो सही FAQ धान आपड़ केमिति करें आज्ञा देखु। FAQ धान को दुई प्रकार विभक्त करा जायछि। गोटे है आज्ञा प्लांटिंग केयर आउ गोटे है हार्वेस्टिंग केयर। प्लांटिंग केयर कहले कौन आज्ञा देखु जे आपणकर जेते बेले आपण ताकू चाष करुचंती से समय आपण केमिति तार केयर नेबे बा केमिति ताकू आपण सजाग रखिबे जोटा कि आपणकर FAQ धान रे से परिणत हेबो। एई कथा तो ए पर्यंत आमे सरी सारिछि। हमरो एबे चलीछि कोन हार्वेस्टिंग जोटा कि अमड़ कर सारिबा परे किंबा अमड़ करबा पूर्वरु आपण केमिति ताकू FAQ धान रे परिणत करिवे से विषय रे माने कथा हबा। प्लांटिंग केयर विषय रे आमे आउ केबे कथा हबा। आज वीडियो रे आमे माने कथा हबा जे हार्वेस्टिंग केयर जोटा कि आपण माने अमड़ कला बेले एमिति कौन पदक्षेप नेबे जो थे कि आपणकर धानटी FAQ रे परिणत हेबो। तो यहाँ 6टी जिनिस अच्छी। ये 6टी तथ्य को आपण माने जदि अवलंबन करूचंती ये 6टी जिनिस को आपण माने जदि फॉलो करूचंती ताहले आपणक धान FAQ रे परिणत हेबो। आपणक धान को 3100 टंका रे सरकार किनिबे। प्रथम जिनिस आज्ञा देखंतु ध्यान रखिबे लेखिकी रखिबे इंपोर्टेंट जिनिसटी जे आपण मने रखिबा कथा निहाती भाव में आपण धान 80 रु 85 भाग पाचिबा परे अमड़ करिवे आज्ञा। 80 रु 85 भाग जदि आपण धान पाची जाउची ताहले आपण माने ताकू अमड़ करिवे आज्ञा। ठू जदि कम आपण माने करिवे ताहले ताहा FAQ धान रे परिणत हो पारिबो नाही बा कटिजिवो रिजेक्ट होइजिवो। द्वितीय जिनिसटी कोन आज्ञा द्वितीय जिनिसटी हला आज्ञा पानी परिचालना। पानी परिचालना कौन आज्ञा जेते बेले आपणकर धान अमड़ करिवार समय आसीजिवो सेते बेले आपणक खेतरे बा कियार रे पानी जमिकी रखिबे नाही बा पानी जमैकी रखिबे नाही। निहाती भाव में कियार को आपण ताकू पानी को सब निगाड़ी देबे आ सुखा रखिबा पई चेष्टा करिवे। ये गला द्वितीय जिनिस आज्ञा। तृतीय जिनिस आज्ञा आपण जेते बेले अमड़ करि सारले अमड़ करि सारिबा परे स्टोरेज स्पेस प्रति ध्यान देवा उचित। स्टोरेज स्पेस कहले कौन आपण जो जगार धान को रखुचंती आपण टिके सफा सुतरा जगार निहाती भाव में धान टी को रखती नहले ताहा FAQ रे परिणत हो पारिबो नाही। आज्ञा देखंतु आपण जदि आपण क्षेत्र में रखुचंती ताहले तिरपाल पारिकी निहाती भाव में रखंतु। तापर आपण जदि खळारे रखुचंती ताको लिपा पोछा करिके भल भाव में रखंतु। आपण जदि घरे रखुचंती धान को ताहले ताको भल भाव में सफा सुतरा करिके कंक्रीट जगह जदि थिबो सेठी आपण माने गोड़ी बाली जेपरि नथिबो सेही परि जगह आपण माने रखंतु। ये गला तृतीय जिनिस आज्ञा। आपणकर चतुर्थ जिनिस आज्ञा हला फिल्टरिंग। फिल्टरिंग कहले कौन आज्ञा आपण जेते बेले आपणकर धान अमल करंती मेसिन रे आपण माने ताकू मेसिन रे ताकू अमड़ कले बा धान को आपण अमड़ कर सारे से आपण मैंने भल भाव में टिके ध्यान दिंतु जे से कुटा काठी जेपरी मिसिकी नथिबो। आपण मेसिन रे करंतु किंबा निज बलद साहाय्य करंतु जो साहाय्य भी आपण माने अमड़ करूचंती सेथिरे टिके ध्यान दिंतु।
କୁଟା କାଠି ସହିତ ସେଥିରେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ପୋଲ ମିଶିକି ନଥିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଫିଲ୍ଟରିଂ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁଖା ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଶୁଖା ଧାନ ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଖା କେତେ ଦିନ ଶୁଖେଇବେ? ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କ୍ଷେତରେ ଧାନ ଶୁଖୁଛି ଅମଳ କରି ଆପଣ ଧାନ ଦେଇଦେଲେ ତାହା କ୍ଷେତରେ ପଡ଼ିଛି କିଆରରେ ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ସେଇ କେତେ ଦିନ ଶୁଖିବା କଥା? 8ରୁ 10 ଦିନ ଶୁଖା ରହିବା କଥା ଧାନଟି। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଆଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଧାନ 3ରୁ 4 ଦିନ ଆପଣମାନେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ଖରାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶୁଖାଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ଧାନର ଆର୍ଦ୍ରତା ଠିକ୍ ରହିବ। 6 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 6 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ପ୍ୟାକିଂ। ପ୍ୟାକିଂ କେଉଁଥିରେ କରିବା ଉଚିତ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଅଖା ବସ୍ତାରେ ପ୍ୟାକିଂ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଅଖା ବସ୍ତାରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଖା ବସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଅଖା ବସ୍ତାରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧାନଟି ଠିକ୍ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରିବ ବାଜିବ ଧାନକୁ। ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗରେ ବସ୍ତାରେ ଭରିଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଧାନର ଆର୍ଦ୍ରତା ଉପରେ ଟିକେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ ଆଜ୍ଞା, ତାହାର ଆର୍ଦ୍ରତା ଠିକ୍ ରୁହେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଖା ବସ୍ତାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଅଖା ବସ୍ତାରେ ଧାନଟିକୁ କେମିତି ଭରିକି ରଖିବେ। ନହେଲେ ଏମିତି ଯଦି ଶୁଖେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏମିତି ଗଦା କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଭରୁଛନ୍ତି ଅଖା ବସ୍ତାରେ ଭରିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗରୁ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଖା ବସ୍ତା ପାଇପାରିବେ, ସରକାର ତାହା ଫ୍ରିରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ FAQ ଧାନ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅମଳ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଧାନକୁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ 3100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ନିଜର ଧାନକୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିସାରିବା ପରେ କେମିତି ଆପଣ FAQରେ ପରିଣତ କରିବେ এই বিষয়ে ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଏଟା। ଆପଣ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବି ଯଦି ଅଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତଳେ ଆମର କଳା ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ଦବାଇବେ, ତା ପାଖରେ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟି ଆସେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ALL ଅଲ୍ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ କିଛି ବି ଆମ ପାଖରୁ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୁଁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଦେଇକି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, କଲ୍ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ମେସେଜ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ କଲ୍ କଲେ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ, ଲେଖିକି କିଛି ଯଦି ମୋତେ ପଠାଇଦେବେ ମୁଁ ତାହାର ସମାଧାନ ଖୋଜିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।